ہاں، اسٹیج پر دل بابا علماء کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اتنے دیر سے بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر اور خاموشی سے سن لیجیے، اسی طرح خاموشی سے سنتے رہیں، انشاءاللہ ہم اور آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ آپ خاموش رہیں، تھوڑی دیر اپنی توجہ ہماری طرف رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب یہ میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آقائے دو جہاں خسرو قوما سیاح لا مکانات شہر دو جہاں سرور کائنات احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر تو کچھ بات کرنے سے پہلے آپ کی گاؤں کی میری ماں کی عمر کی ماؤں نے کچھ فرمائش مجھ سے کی تھی جب سے ربیع الاول شریف شروع ہوا ہے. کچھ ماؤں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا، کچھ میرے خود پاس آئی ہیں. ان کی کچھ، کیونکہ وہ میری ماں کی عمر کی ہیں تو میری بھی ماں ہوئی وہ، اگر انہوں نے حکم کیا ہے تو مجھے وہ چیز کرنی ہوگی. اگر میں نے کہا ہے کہ ہاں میں یہ چیز کروں گا تو مجھے کرنی چاہیے. میرے پاس شکایتیں آئی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری بات نہیں سنتے. حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے مجھے اپنے بیٹی کی طرح سمجھا، اپنے بچے کی طرح سمجھا، تبھی تو مجھ سے یہ باتیں کہی. تو میں، یہ ربیع الاول شریف کا موقع ہے، میں کچھ کہنے سے پہلے جن ماؤں نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا یا مجھے بلا کر کے یہ باتیں کہی ہیں کہ بیٹا یہ تھوڑا سا کہہ دینا، ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے کسی کی، تو میں چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آج میں الحمدللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں. آپ تھوڑا کھانسنا بھی اور تھوڑا ایسے کھانسیے گا، کیونکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو میرا من نہیں لگتا ہے بولنے میں. آپ خاموشی سے سنو، مجھے ضرورت نہیں کہ آپ سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو، بس میری بات آپ خاموشی سے سنیں، میرے لیے وہی ہو. میری ایک بات بھی اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یقین جانے میرا بولنا بھی کامیاب ہے، آپ کا سننا بھی کامیاب ہے. میں ایک بات کہوں گا، یہ جو کرپان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پڑی ہوئی ہے،
साल से लेकर के 10 फीट ऊंची स्टेज पर भी तकरीर कर चुका हूँ और 10 आदमियों से लेकर 10,000 आदमियों के बीच में भी तकरीर कर चुका हूँ, मगर कभी मेरे दिल को जो ये नहीं महसूस हुआ कि बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं यहाँ पर तो मुझे डर लगेगा, या बहुत बड़ा मजमा है मुझे डर लगेगा। मगर एक शख्सियत ऐसी होती है जब कहीं भी मौजूद होती है तो इंसान का दिल थोड़ा डगमगाता है। आज वो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आज मेरे वालिद मोहतरम मेरे अब्बू जान यहाँ पे बैठे हैं, तो आज मेरा दिल वो कहता है कि क्योंकि मैं सबसे तो सबको सुना सकता हूँ। ये मेरे बड़े नसीब की बात है कि मेरे वालिद मोहतरम आज जिंदा हैं और मैं उनके सामने तकरीर कर रहा हूँ। बेशक ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि कुछ ऐसे भी उलमा हैं जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है तो वो स्टेज पर रोते हैं कि अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो आज मुझे तकरीर देके कितना खुश होते। क्योंकि ये जो आज मैं बैठा हूँ, ये साफ आप देख रहे हैं, जुब्बा ये सब जो जितना भी इल्म है बेशक अल्लाह का सब दिया हुआ है, मगर ये जरिया मेरे वालिद मुहतरम, इनका एहसान मेरे ऊपर है। जो भी आज मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब इनका एहसान मुझ पर। तो मैं आज यही बात कहना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं, हम रात में घर से निकलते हैं, खाना खा के घर से बाहर निकल गए, नौजवानों तवज्जो से सुनना मेरी बात, खाना खा के निकल गए, रात में आते हैं 11-12 बजे, है ना। माँ बाप पूछते हैं कि कहाँ गया था, एक दिन बर्दाश्त कर लिया, दूसरे दिन कहते कहाँ गया था, वो भी बर्दाश्त कर लिया, तीसरे दिन कहते कहाँ गया था, तो झंझोर करके कहते आज का यही रोज रोज का है, जब भी आता हूँ सवाल करते हो, ये क्या बात है आप सवाल करते हो कि कहाँ गया था कहाँ गया था, क्या मैं कोई ऐसा भी सवाल करूं। जब ये बात कहा करो तो अपने माँ बाप की तरफ आंखों को भी देख लिया करो, उसके दिल पे क्या बीतती होगी, जिसने तुम्हें बोलना सिखाए आज तुम उसी के सामने इतनी जोर आवाज से बोल रहे हो, जिसने तुम्हें चलने का सलीका, उठने बैठने का सलीका, जिसने तुम्हें पहनने खाने का सलीका सिखाया, उस माँ बाप के साथ तुम इस तरीके से अगर व्यवहार कर रहे हो तो जानते हो कि अल्लाह फरमाता है कि तेरी माँ बाप की रजा में मुझ अल्लाह की रजा है। तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे राजी हैं तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तो यकीन जानो कि अल्लाह भी तुमसे राजी नहीं है। माँ बाप की फरमानी ऐसे नहीं होती कि अगर हमारे माँ बाप ने कुछ कहा कि बाजार से थोड़ा सामान लाना है जाके ले आओ, ये फर्मा बरदारी नहीं है, हम ले आए। फर्मा बरदारी इसमें नहीं है कि दुकान से थोड़ा सामान लेना है या ये काम करना है वो काम करना है, इसमें फर्मा बरदारी नहीं है। फर्मा बरदारी किसमें है बताओ? फर्मा बरदारी उस चीज में है जो तुम्हारे माँ हो या बाप, कोई ऐसी बात तुमको कह दे जो वो बात तुम्हारे दिल को चीरती हुई चली जाए, तुम्हारे कलेजे को झिझोड़ करके रख दे, उस बात पर भी अगर आपने सब्र किया कि मेरा बाप है, समझ लो आपने माँ बाप का फर्ज और हक अदा कर दिया। ये फर्मा बरदारी नहीं कि सामान ले लिया हो गया। फर्मा बरदारी वो है कि तेरे माँ बाप की जितनी भी बुरी बात कह दे उससे सब्र कर और स्वीकार कर अपने कि तो ये मेरा माँ बाप है, अगर इनसे इन्होंने मुझे आज ये बोलने का तरीका न सिखाया होता तो आज मैं कुछ नहीं होता। क्योंकि माँ बाप के एहसान तुम लोग को क्या क्या पता है, अगर फरमाते हैं मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआएं बच्चे के हक में ऐसी होती हैं जैसे कि एक नबी की दुआ अपनी उम्मती के लिए होती है, एक नबी की दुआ उसकी उम्मत के लिए होता है। माँ बाप की दुआएं अगर हो तो बच्चा अगर कुछ भी नहीं करता है रब कायनात उससे वो बना देता है तो कभी उसकी किस्मत में नहीं होता है। समझ रहे हो आप? तो माँ बाप की नाफरमानियां कभी ना करिए, क्योंकि आप जानते हो मैं ज्यादातर इसी चीजों पर कहता हूँ, मगर आज मौका दूसरा है, इस बात पे मैं कर नहीं सकता ज्यादा देर। आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, मैं भी चाहता था कि दो चार अशआर हुजूर की बारगाह में पढ़ दूं, मगर ऐसे में कि एक शेर भी पढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा मुझे। अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं मैं दो चार अशआर। जब आप कौन ऐसे उठा दो, हाथ उठा दो, हाथ ऐसे जब उठाया करो तो ये ईमान रखा करो कि मदीने का आका हमको वहां से जो है सुन भी रहा है और देख भी रहा है। समझ लीजिए हम और आपका ईमान होना चाहिए। ईमान होना क्या चाहिए? हकीकत है। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना अल्लाह हरम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम फरमा दिया है जमीनों पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा है उसे रिज़्क भी दिया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो भी मेरा उम्मती कोई मुझ पर एक बार दुरूद और सलाम पढ़ता है मैं उससे बगौर सुनता हूँ, और एक बार वो सलाम करता है मैं 10 बार उसे जवाब देता हूँ। दलाइलुन नबुव्वा की बात कर रहा हूँ, हवाई बात मुझे करनी आती नहीं है। किताब का हवाला जो भी बात कहूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला किताब आपके सामने रखता जाऊंगा। आप समझते हो कि ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, घमंड नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता। 1546 हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ और इसमें लेकर के चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बातों पर नहीं करता, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जो इल्म तेरे पास है, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे, जो मेरी हदीसें सुने उसको आगे वैसे ही फैलाता जाए, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन रखे। तो मुझे अगर हदीस से याद है तो रब्बे कायनात को आपको क्यों ना बताऊं, अगर मैं बता सकता हूं तो आप उस पर अमल कर सकते हो ना। हदीस
दूसरी हदीस रसूल है, कोई ऐसी जैसी बात नहीं है। अगर एक भी बात आप मेरी उस पर गौर करते हो तो समझ लो आप जितनी देर में बोलूंगा मेरा बोलना भी कामयाब हो जाएगा अल्लाह की बारगाह में, आपको सुनना भी हो जाएगा। इजाजत हो दो शेर मेरे थोड़ी सी अगर आवाज और बता देगा तो शरीफ पढ़ने अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के करम से बफैज़ शहीदी सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। खुदा के करम से बफैज़ शहीदी हमें अब ज़माना नज़र आ रहा। थोड़ा मचल के बोला करो। मैंने कहा कि मेरे आका मुझे देखते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि कौन कितना मेरी इश्क में बोल रहा था। ये कंपटीशन किया करो कि मैं तुझसे ज्यादा सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं तुझसे ज्यादा सुभान अल्लाह बोलूंगा। हर चीज में तो कंपटीशन करते हो, उस चीज में कंपटीशन भी कर लिया करो कि आका मुझे देख रहे हैं तो मुझे भी ज्यादा सवाब मिलेगा। खुदा के करम से बफैज़ शहीदी हमें अब ज़माना नज़र आ रहा है। खुदा के करम से बफैज़ शहीदी हमें अब ज़माना नज़र आ रहा है। रज़ा की मोहब्बत का सुरमा लगा के रज़ा की मोहब्बत का सुरमा लगा के यहीं से मदीना रज़ा की मोहब्बत का सुरमा लगा के यहीं से मदीना नजर आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महीना आप जानते हैं किस चीज से मंसूब है। मेरे आका दो जहां नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से महीना मुंसलिक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एतराज़ात चलते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 तारीख रबीउल अव्वल को नहीं हुई। आपने सुना होगा। इसके ऊपर मैं 3 किताबों के हवाले देता हूं, आप हज़रात याद कर लें। जो ये कहते हैं कि मेरे आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल के दिन नहीं हुई। कोई कहता है कि 9 को हुई, कोई कहता है 8 को हुई। पहली किताब सीरत इब्न हिशाम अब्दुल रहमान बिन इसहाक साहब की किताब है, सफ़ा नंबर उसका 154 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल अबरहा हाथियों को लेकर के काबे को ढाने आया था उस साल आपका जो है आपकी विलादत हुई। और वो दिन कौन सा था? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का था। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का एक ये किताब होगी। दूसरी किताब दलाइल नबुवा, उसमें भी जब आप देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ। और एक अहले तशरीह हज़रात की किताब है उसूल काफी, उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ। ये 3 किताबें हैं, जरूरत पड़े दिखा भी सकता हूँ। अब बात आगे शुरू करता हूँ। हज़रात, हम ये मिलाद शरीफ मनाते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अब ये बार बार क्यों मनाते हैं मिलाद शरीफ? मैं ये कहता हूं कि मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको मेरे आका की आमद से जिंदगी मिली है। हर वो इंसान मिलाद मुस्तफा मनाए जो बाजारों में जानवरों की तरह बिका करता था। हर वो बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाए जिसका अगर बाप खत्म हो जाया करता था तो उसकी माँ को उसके बाप के साथ चिता पर जला दिया करते थे लोग। हर वो बंदा मिलाद मुस्तफा मनाए
جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں جب میرے آقا اس دنیا پانی میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت ملک عرب کا کیا دور تھا۔ حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک میرے آقا نے مجھے دیکھا اور رب سے دعا فرمانے لگے۔ میرے آقا نے مجھے دیکھا کیونکہ دہیہ کلبی جو بڑے خوبصورت تھے، ان کا کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ میرے آقا کریم نے جیسے ہی دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، یا اللہ ایسا کر کہ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے، کیونکہ اگر اتنا خوبصورت انسان کل نارے دوزخ میں چلے گا، مالک و مولا مجھ محمد سے دیکھا نہ جائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو نے اسے اتنا خوبصورت جب بنا ہی دیا ہے تو اسے ایک خوبصورتی اسلام کی بھی عطا فرما دے میرے مالک و مولا۔ اگر تو اسے اسلام کی خوبصورتی عطا فرما دے گا مالک و مولا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرے آقا کون سے میرے آقا کے لفظ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، رب کائنات نے اسے جو ہے دولت جو ہے اسلام عطا فرما دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دہیہ کلبی ایمان لائے اس کے بعد ایک بار میں فاطمہ سے جو ہے اپنی فاطمہ چھوٹی تھی اس وقت، فاطمہ سے دودھ میں اپنے جو ہے لے کر کے بیٹھا تھا کہ حضرت دہیہ کلبی آتے ہیں، حضرت دہیہ کلبی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس وقت کے دو واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری جو ایک واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے ہیں، اور دوسرے واقعے کے بارے میں جو سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ کون سے دو ایسے تیرے واقعات ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتا۔ تو پہلا واقعہ جو بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلا واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا، جب آپ پر کلمہ نہیں پڑا تھا، تو میں جب بتوں کی پوجا کرتا تھا تو میں ایک بار دور دراز باہر مقام پر جا رہا تھا۔ جب باہر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوچا کہ جب جا ہی رہا ہوں تو اپنے معبود کو بھی ساتھ لیے چلتا ہوں، معبود کو جب ساتھ لیے چلتا ہوں جہاں من کرے گا اس کی عبادت کروں گا۔ میں نے پتھر کا ایک بت بنایا، اس کو اٹھا نہ سکا، بہت وزن تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک آٹے کا بت بنایا جائے، آٹے کا بت بنایا یا رسول اللہ، میں نے اسے ساتھ میں لیا، کندھے پر اٹھایا، چلتا رہا۔ جب کچھ دن گزر گئے یا رسول اللہ تو میں نے جو ہے میرے بھوک لگی، جو کھانے کا سامان تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے جو سوچا کہ یہ آٹے کا پتلا ہے، اگر میں ایسا کروں میرے معبود اگر آج نہیں کام آئے گا تو پھر کب کام آئے گا، آج مجھے بھوک لگی ہے۔ تو میں نے اسی بت پر پانی ڈالا، اسے بوند کر کے روٹی بنا کے کھا لیا۔ یا رسول اللہ، جب یہ واقعہ میں سنتا ہوں تو میری ہنسی نہیں سنتی ہے، مگر یا رسول اللہ ایک واقعے کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں سنتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ مجھے بتاؤ کسی کی کون سا ہے۔ وہ دہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو زندہ زمین میں جو ہے درگور کر چکا ہوں، یعنی گاڑ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ، ان 70 بیٹیوں میں ایک بیٹی میری خود کی بھی تھی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر درگور کیا۔ یا رسول اللہ، تب کہتے ہیں کہ مجھے پورا واقعہ بتا، کیا واقعہ تھا۔ حضرت دہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زمانے جاہلیت میں جب دور دروز پر جاتا تھا، میں تمہیں تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، تو جب میں گیا تو میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے کہا تھا اس سے کہ جب اگر بیٹا تجھے پیدا ہو تو مجھے جانے میں 3-4 مہینے بھی لگ جائیں گے، اگر تیری طرف بیٹی کی پیدائش ہو تو بہت اچھی سے اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی کی پیدائش ہو تو اس کو زندہ ہی درگور کر دینا زمین میں۔ اتنا میں کہہ کر یا رسول اللہ باہر چلا گیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا یا رسول اللہ چند مہینوں کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت حسین بچی جو ہے میرے پڑوس کے گھر میں کھیل رہی ہے، بہت ہی حسین بچی میرے گھر کے پڑوس میں کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ میری زوجے محترمہ، یہ کس کی بچی ہے، اور تم میں جب گھر سے گیا تھا تو تم جو پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کا کیا ہوا، بچہ ہوا تھا، بچی ہوئی تھی۔ تو اس کی بیوی نے اس سے جھوٹ کہتے ہوئے کہا، اے میرے شوہر انعامدار، اللہ نے بڑی حسین و جمیل بیٹی عطا فرمائی تھی، مگر وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ اس نے جھوٹ کہا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے ملک عرب کا دستور ایسا ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو لوگ زمین کے اندر درگور کر دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہو کہ میرے گھر میں بھی اللہ نے ایک بیٹی کو جو ہے جنم دیا ہے، تو ایسا کرتے ہو کہ پڑوس کے گھر میں دے دیتی ہوں۔ جس دن میرے شوہر کا دماغ اچھا ہوگا، اس کا رغبتوں میں اعلان اچھا ہوگا، اس دن بتا دوں گی کہ یہ پڑوسی کی بیٹی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ کہتے کہ جب میں نے کہا کہ میرے شوہر انعامدار، یہ پڑوسی کی بچی نہیں
بلکہ ہماری بچی ہے. تو وہ شوہر انعامدار کہنے لگے کہ میں نے جب سوچا تھا کہ اتنی حسین و جمیل بچی ہے میں اس سے بڑا پیار کروں گا, یہ لاڈو پیار کروں گا, مگر اے میری چھوٹی محترمہ جب سے تم نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہماری بچی ہے تب سے مجھے لوگوں کے, کیونکہ ملک عرب کے تانے مارتے تھے کہ دیکھو اس کے گھر میں بھی ایک بچی نے جنم لیا ہے, اس کے گھر میں بھی کتنا یہ جو ہے کتنا کمتر انسان یہ ہے کہ اللہ نے اس کے گھر میں ایک بیٹی کو جنم دیا ہے. اگر یہ تھوڑا خوش نصیب ہوتا تو اللہ رب العزت اسے ایک بیٹا عطا فرما دیتا. وہ کہتے دیکھو دیکھو یہ ایک بیٹی کا باپ جا رہا ہے. لوگ وہ تانے سن سن کر کے اتنا حیران و پریشان ہو جاتے تھے, لوگ خودکشی کر لیا کرتے تھے, انسانوں کو سہ نہ پاتے تھے. وہ کہتے کہ میری زوجے محترمہ اگر تم بتاتی ہو کہ یہ ہماری بچی ہے تو میں اس کو ایسا کرو, پورا قبیلے میں شادی ہے, میں جاؤں گی, میں اس کے ساتھ لے کر کے جاؤں گی, وہاں اس کی تھوڑی سی سہیلیاں ملیں گی, اس سے بات کر کے اچھا لگے گا, ان بچیوں سے ملاقات کریں گی, اس سے بہت اچھا لگے گا. ایسا کرو اس کو کنگھی کرو, بالوں میں تیل لگاؤ, کاجل لگاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ اس کو. وہ جانتی تھی عورت اب آگے ہونے والا کیا ہے. اس کا شوہر جو کہ پتھر دل ہو چکا تھا, اس کا شوہر جس کی آنکھوں سے آنسو سو چکے تھے, وہ کہتا ہے کہ یہ میری زوجے محترمہ اس کو جلدی سے تیار کرو, فلاں قبیلے کے اندر شادی ہے, میں اسے لے کر کے جاتا ہوں. وہ اس کی ماں جو تھی اس بچی کی جانتی ہوں, ماں بڑے پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے. وہ کہتی ہے کہ جب وہ تیل لگاتی ہے کہتی ہے یا رجل لا تطیل امانہ, اے مرد یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو ضائع نہ کرنا, یہ اللہ کی رحمت ہے. بچیوں کو اتنا حقیر اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے لوگ, مگر اللہ اپنے حبیب کو, میرے آقا کو جب اس دنیا میں میرے نبی نے بھیجا بچیوں کو زندگی مل گئی ہے. لوگوں جب کہتے ہیں کہ وہ اس کی ماں اس کو جب تیل لگا رہی تھی اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہتی تھی, اے مرد کیا تیرے دل میں, کیا تیرے سینے میں اللہ نے دل نہیں دیا ہے, کیا تو بتا تو صحیح کہ اس بچے کی کون سی خطا ہے جس کو تو جو ہے زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے تیار ہے, جس کو تو زندہ زمین میں درگور کرنے پر آمادہ ہے. تو بھی تو اس کا باپ ہے نا, تیرے ہی نطفے سے یہ تیرے میرے پہ حمل میں آئی تھی. اے میرے شوہر انعامدار یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, تو ذرا سوچنا اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں بچیاں. وہ کہتا ہے کہ میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا, میں اپنی بیوی کی گریہ وساری دیکھ کر کے اپنی بچیوں کے آنسو دیکھ کر کے بھی جو ہے اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا. میں نے کہا اسے جلدی تیار کر. اس کی ماں نے اس کو اچھے کپڑے پہنائے, کنگھی کرائی, اس کو جو ہے تیل جو ہے اچھے خاصے لگائے, کاجل لگایا, خوب اچھے سے اپنی بچی کو سجایا. پھول جیسی بچی تھی, بڑی خوبصورت بچی تھی, اس کو سجایا. جب وہ باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے جب یہ گھر سے باہر نکلا, جب گھر سے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے ایک بار اور کہا یا رجل لا تطیل امانہ, اے مرد یہ اللہ کی امانت ہے, اس میں خیانت نہ کرنا, کیونکہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے کام میں ٹانگ اڑانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر میرے گھر میں اللہ نے اس بچی کو جنم دیا ہے اور تو اسے اس کی موت سے پہلے اسے مارنا چاہتا ہے تو آگے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا, کیونکہ اللہ کے کاموں میں کوئی دم نہیں مار سکتا, وہ ارحم الحاکمین ہے, ارحم الراحمین ہے. اے میرے شوہر انعامدار اس بات پر غور کرتے رہنا, اگر تو نے اللہ کی جو رسا ہے, جو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت بچیوں کو کہا گیا ہے, کیونکہ جب بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے اگر سر پر قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو معاف کرتا ہوں میں, اگر اس کے ماں باپ کے گھر پر کوئی بلا ہے یا آفات ہے میں اس سے درگزر کرتا ہوں. لوگوں بچیوں کی پیدائش کیا ہوتی ہے یہ ہم اور آپ کو ابھی تک اچھے سے پتہ ہی نہیں ہے. جس کے 2-3 بچیاں ہو جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم شادی کیسے کریں گے. ایک بات مجھے بتانا ذرا, اس بات کو روک کر کے میں کہتا ہوں سارے کسان بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, ہاں تو بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں, سارے کسان بیٹھے نا یہاں پہ, آپ کو پتا ہوگا کہ 1 بیگھے میں کتنے دھان ڈالنے ہیں. 10 کلو لگ بھگ میرے حساب سے, مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے, میری بات غور سے سننا. 1 بیگھے میں 10 کلو آپ کو دھان ڈالنے, ٹھیک ہے. ایک دھان جہاں پہنچتا ہے اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے, ایک پودا نکلتا ہے نا. ایک پودا جب نکلتا ہے تو ایک پودے میں کتنے دھان آتے ہیں, وہ دھان آتے ہیں نا. ایک بات مجھے اپنے سینے جہاں رکھ کے بتانا کہ جب وہ دھان زمین میں چلا گیا تو بتاؤ مجھے دنیا کی ایسی کون سی کمپنی ہے جو اس دھان کو زمین کے اندر جو گیا اسے باہر نکال سکتے ہیں, اگر اللہ نہ چاہے تو. اگر اللہ نہ چاہے تو کیا وہ پودا باہر آئے گا؟ کیا اس میں ایک دھان کے علاوہ اس میں 100 دھان نکلیں گے؟ کیوں؟ ہم نے جب زمین میں وہ بیج ڈالا تو اللہ پر امید کر کے ڈالا نا. تو جب ہم ایک بیج ڈالتے ہیں اللہ ہمیں 100 عطا فرماتا ہے,
तो यार हमारा और आपका यह भी ईमान होना चाहिए, अगर अल्लाह ने बच्चियां दी हैं तो शादी का इंतजाम भी नसीब है। नहीं, उस पर ईमान रखो, उस पर उम्मीद रखो जो उम्मीदों को पूरा किया करता है। उस पे उम्मीद रखोगे, कभी मायूस नहीं होगे। दुनिया में किसी के पास जाओगे, आपकी मुरादें सुन तो लेगा, चार आदमियों में कहेगा यार बड़ा परेशान है वो, चार लोगों में कहेगा, मगर रब के सामने जब आप जाते हो वो आपकी मदद भी कर देता है, आपके राज को राज भी रखता है। वो आपके राज को फाश नहीं करता, अपने बंदों की वो जो है कभी ऐसा नहीं करता कि उसके सामने किसी की बेइज्जती हो जाए। फिर मैं आपको वहीं पर लाता हूँ, उसकी जो है उसका शोहर जो था, उसका जो आदमी था, वो जब अपने बच्ची को लेकर के जाता है तो क्या कहता है कि ए मेरी बीवी, अब जो मैं करने वाला हूँ तो तू भी जानती है, मैं मजबूर हूँ, अपनी बच्ची को जो है गाड़ना तो नहीं चाहता, मगर मुल्क अरब का दस्तूर यही है, अगर मैंने अपनी बच्ची को दरगौर न किया तो मुझे मुल्क अरब के जो बादशाह लोग हैं ताने दे दे करके मार देंगे। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी बच्ची को लेकर के चला तो आगे क्या देखता हूँ कि जो कबीले की तरफ रास्ता जाता था वो रास्ता छोड़ करके मैंने दूसरी जो सहरा की तरफ जाता था, सहरा यानी जंगल की तरफ जाता था। मैं जंगल की तरफ जब अपने रुख को मोड़ा तो मेरी बच्ची ने मुझसे रो करके कहा, ए अब्बा जान, हम तो इस तरफ जाने वाले थे, ये कबीले की तरफ रास्ता तो नहीं जाता है ना, ये रास्ता तो किसी और तरफ जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी बच्ची को घसीटता हुआ लेकर के गया। अपनी बच्ची को जब घसीटता हुआ लेकर के गया तो मैंने देखा बबूल के पेड़ लगे हुए थे। उस वक्त मैंने जो है एक फावड़ा छुपा करके रखा था, वो फावड़ा उठा करके लाया। मैंने अपनी बच्ची से कहा कि ए मेरी बच्ची, मैं कज़ाए हाजत के लिए जा रहा हूँ, जरा ठहर। मैं अपनी बच्ची को बिठा करके जा करके एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता हूँ, एक गड्ढा जो है गड्ढा खोदना शुरू कर देता हूँ। मेरी बच्ची धीरे धीरे मेरे पास आती है और कहती है, ए मेरे अब्बा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? आप और हम तो शादी में जाने वाले थे ना, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? वो कुछ जवाब नहीं देता, कहती है, अब्बा जान क्या कोई जरूरी काम है जो आप ये गड्ढा खोद रहे हो? अब्बा जान क्या बात ऐसी हो गई जो आप गड्ढा खोद रहे हो? तो वो उसका बाप कहता है, बच्ची का मेरी बेटी ने जैसे मुझसे ज्यादा बात करना शुरू कर दी तो मैंने एक बहुत तेज तमाचा उसके खींच खींच के मारा, मेरी बच्ची। फिर भी जब मेरी बच्ची रोने लगी, मेरे दिल पे कोई असर नहीं हुआ उसका। फिर जब मैंने गला खोदना शुरू कर दिया, पूरा गला खुद गया। मेरी बच्ची ने पूछा कि अब्बा जान, अपनी आंखों में आंसू ला करके कहती है, अब्बा जान क्या आप मेरे साथ वही शुरू करेंगे जो मुल्क के अरब के लोग अपनी बच्चियों के साथ करते हैं? ए अब्बा जान, अगर आप मुझे जमीन में दरगोर करना चाहते हो बेशक आप कर दीजिए, या मेरे अब्बा एक मेरा सवाल है, आप उसको जवाब दे दें, फिर आप हंसते हंसते मुझे दरगोर कर दीजिए। ए मेरे अब्बा जान, मुझे जरा एक बात का ये जवाब दे दें कि मेरी छोटी सी उम्र है, लगभग 4 या 5 साल की उम्र है। ए अब्बा जान, मैं इस वक्त मासूम की जो है मासूम की उम्र हूँ, अभी मुझसे ऐसा कोई गुनाह नहीं हो सकता जो शरीयत से हट कर देखो। ए अब्बा जान, मुझे बताएं कि इतनी छोटी उम्र में मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे आप दे रहे थे? ए अब्बा जान, क्या हम बेटियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है? ए अब्बा जान, क्या हम इतने हकीर हो गए हैं कि बच्चियों की जो है जिंदा होते ही जमीन में दरगोर कर दिया जाए? ए अब्बा जान, क्या हम इस लायक नहीं कि हमें दुनिया में चंद सांसें लेने का मौका दिया जाए? ए अब्बा जान, क्या हम इस लायक नहीं है कि हमें माँ बाप का प्यार मिल सके? तो उसका बाप कहता है कि जब मेरी बेटी ने ज्यादा मुझसे बात करना शुरू कर दिया तो मैंने उससे गले में उठा करके डाला, गले में उसे उठा करके डाला। फिर भी मेरी बच्ची ने चीख करके कहा, ए अब्बा जान, आप सोच लीजिए, मैं तो आपकी बड़ी दुलारी बेटी हूँ ना, आप मुझे बताओ जरा, हमारी और आपकी अगर बेटी होती इतना कहती तो क्या हम और आप ये उसके साथ कर सकते? मगर वो मुल्क अरब का दौर था, क्योंकि अब हमारे पास रसूलुल्लाह की तालीम, उस वक्त रसूलुल्लाह की तालीम नहीं थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश से पहले जब कहते हैं कि मैंने उसको उठा करके उसमें डाला, तो मेरी बच्ची ने कहा, जब ज्यादा मुझसे कहने लगी, अब्बा जान, जब मैं उस पर मिट्टी डालने लगा, पैरों की तरफ से मिट्टी डालना शुरू किया, बच्चियों का प्यार देखे अपने बाप के लिए, वो कहती है कि जब मैं अपनी बच्ची के ऊपर जो है जो मिट्टी डालना शुरू किया तो मेरी बच्ची जो है मेरे जो है एक बालू का गुबार मेरी दाढ़ी पर पड़ गया। मेरी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी दाढ़ी साफ करने लगी। यार ऐसी अगर कोई ऐसी हरकत अगर हमारी बच्ची करे तो क्या हमको जरा सा भी ख्याल नहीं आएगा? इतना हमारा जो पत्थर दिल नहीं हुआ है कि हम अपनी बच्ची के साथ ऐसा सलूक करें। मगर वो एक जानते हो कैसा सलूक कर रहे थे? वो कहते हैं कि जैसे ही मेरी बच्ची ने अपने छह नन्हे नन्हे हाथों से मेरी दाढ़ी को जब साफ करना शुरू किया, मेरा एक वक्त के लिए दिल थोड़ा
थोड़ा सा मोह हुआ, मैंने चाहा कि मैं अपनी बच्ची को दरगोर ना करूं, अपनी बच्ची को जो है अब जिंदा नहीं गाड़ूंगा, मगर मुझे उस वक्त जो है मक्का के वो ताने याद आने लगे। मैंने कहा अगर आज अपनी बच्ची को अगर दरगोर नहीं करता हूं, अपनी बच्ची को अगर जमीन में नहीं गाड़ता हूं, तो मुझे आप लोग मुझे ताने दे दे करके मार देंगे। मेरी बच्ची ने जैसे ही अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी दाढ़ी को साफ किया, तो मैंने क्या किया, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठा करके अपनी बच्ची के सर पे मारा। सर पे जैसे ही मारा, मेरी बच्ची ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। जब मेरी बच्ची ने अपने दम को तोड़ा, उस वक्त उसके मुंह से एक ऐसी सदा निकली, या रसूल अल्लाह, जिसको सुन करके मेरा कलेजा हिल गया, मेरी रूह कांप गई। उसने कहा कि ए मेरे मालिक मौला, अगर तेरे भेजे हुए इन बच्चियों के साथ हमारा खुद का बाप अगर ऐसी हरकतें करता है, तो ए मेरे मालिक मौला, हम तुझसे ये इल्तिजा करते हैं कि तू इस दुनिया में बच्चियों को भेजना ही बंद कर दे। ए मेरे मालिक मौला, तो सिर्फ इनसे यानी बच्चों को ही भेज। ए मेरे मालिक मौला, अगर हमें हमारे माँ बाप इतना हकीर समझते हैं कि हमें जिंदा होते ही दरगोर कर दिया जाता है, ए लोगों जरा सुनो तो सही, वो माँ जिसका जिसका मगर शोहर मर जाता, उसका बेटा खुद, उसका सगा बेटा बाजार में अपनी माँ बाप को चंद दिरहमों दिनार पर बेच करके आता था। अगर किसी बीवी का शोहर इंतकाल कर जाता, उसके शोहर की चिता के साथ उस औरत को भी जला दिया करते थे और कहते थे कि ये मनहूस औरत है। अगर ये मनहूस न होती तो इससे पहले इसके जो शोहर की इंतकाल हुआ है, इसका इंतकाल न होता, लिहाजा ये मनहूस औरत है, इसकी वजह से कोई दूसरा पड़ोसी मर न जाए, इसके शोहर के साथ इसे भी जला दो। वो सारी रूहें रब्बे कायनात के पास जाती हैं और कहती है मालिको मौला, अगर हम पर इतना जुल्म होता है और साथ पर इतना हो जो जुल्म करते, ए मेरे मालिको मौला, फिर हम ये तुझसे दुआ करते हैं, हमें दुनिया में जाने का कोई शौक नहीं है। ए मेरे मालिको मौला, तू सिर्फ बच्चों को भेज, तू सिर्फ आदमियों को भेज। ए मेरे मालिको मौला, अगर तूने हमको दुनिया में भेजा है तो तूने मूसा की कौम के लिए मूसा की रहनुमाई भेजी थी। ए मेरे मालिको मौला, ईसा की कौम के लिए ईसा की कौम जो है ईसा को भेजा था, दाऊद की कौम के लिए ईसा की रहनुमाई भेजी थी। ए मेरे मालिको मौला, क्या हमारी रहनुमाई के लिए अब कोई नबी आने वाला नहीं है? ए मेरे मालिको मौला, आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे? ए मेरे मालिको मौला, क्या हम ये जुल्म सारी कायनात तक, जब तक ये दुनिया कयामत में न तब्दील हो जाए, उस वक्त तक क्या हम पर ऐसा ही जुल्म होता रहेगा? मेरा रब की रहमत दरियाए जोश में आता है और कहता है, ए मेरी बंदियों, परेशान न होना, परेशान न होना। हमने बेशक मूसा की उम्मत के लिए मूसा को भेजा है, हमने ईसा की उम्मत के लिए ईसा को भेजा था, हमने दाऊद की उम्मत के लिए दाऊद को भेजा था, मगर ये सब निचले दर्जे के नबी है। ए मेरी कौमें, मेरी बंदियों, ए रामो, परेशान मत होना, तुम्हारी रहनुमाई के लिए कोई छोटा मोटा नबी नहीं भेजूंगा, तुम्हारे बड़े रहनुमाई के लिए नबी आखिर ज़मां भेजूंगा। उसका उसकी ताकत, उसका पावर, उसकी लिमिट ये होगी, अगर वो उंगली से इशारा करेगा चांद तो टुकड़े हो जाएगा, अगर वो इशारा करेगा डूबा हुआ सूरज वापस आएगा, अगर वो इशारा करेगा तो पेड़ अपनी जड़ों को उखाड़ करके मेरे नबी के कदमों में आएगा, अगर वो इशारा करेगा तो पत्थर उसके मुट्ठी में कलमा पड़ेंगे, अगर वो इशारा करेगा तो जो है कंकरियों को कलमा पढ़ते देखा है, अगर वो इशारा करेगा तो पहाड़ मेरे नबी को सजदा करते हुए देखेंगे। ए मेरी बंदियों, ए रानो, परेशान मत होना, तुम्हारी रहनुमाई के लिए नबी आखिर ज़मां भेजूंगा। मेरे आका करीम सुबह बहारा यानी रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को इस दुनिया में आए। इस दुनिया में जब आए तो खुशी हमें नहीं, बल्कि अल्लामा अब्दुल बर अपनी किताब अल वफाउल वफा में लिखते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई मखलूक नहीं थी जो मेरे नबी के आने पर यह न कहती हो, आलम व सालन, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। यानी कि पूरी कायनात में जितनी भी मखलूकात रब ने बनाई है, सब ये कह रहे थे, तला अल बदरू अलैना मिन सनियत अल बदाई वजब शुहू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या रसूल अल्लाह, आप आए हैं तो माओ को वो चीज मिली है जिस माँ को उसका बेटा उसके जो है बाप के मरने के बाद बाजार में बेच आता था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मक्का के लोगों, जिस माँ को तुम इतना कमतर समझते थे कि उसे बाजार में बेचा करते थे, मैं मोहम्मद आसमान से जन्नत खींच करके तुम्हारी माँ के कदमों में रखता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں آج آپ ہمارے گھر میں اگر یہ بچیاں کھیل رہی ہیں نا، اگر ہماری ماں کو ہم نے جانا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، تو یہ رسول کا صدقہ ہے. اور ایک بات بتا دوں، یہ ربیع الاول کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار. عربی میں اس کا مطلب جب آپ دیکھیں گے تو ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا. تو اس کو ایک میں جب ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ربیع الاول یعنی پہلی بہار ہوتا ہے. اب بہار آتی کب ہے؟ بہار تب آتی ہے جب اس سے پہلے ظلمت خیزاں ہو. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، مکہ کے اندر شرک ہو رہا تھا، کفر ہو رہا تھا، ضلالت و گمراہی تھی، مگر جب میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ کفر تھا وہ چھٹ گیا. کفر جو تھا وہ چھٹ گیا. جتنے بھی مشرک تھے کعبے کے اندر بت رکھے تھے اپنے آپ گرنے لگے. اس کے بعد ہوتا کیا؟ میرے آقا کریم اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا، جس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے نا تو دوسری عورتیں اس کو دودھ پلانے کے لیے گھر پہ لے جایا کرتی تھی، ان کو دودھ پلانے کے لیے جاتی تھی. اب آپ کو جس نے دودھ پلایا ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ بنو سعد کی تھی. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو بنو سعد قبیلے سے بہت ساری دائیوں نے جو ہے گزر سفر کیا مکے کی طرف، آپ کے شہر کی طرف. تو جب جو آپ کی جو اونٹنی تھی نا وہ بڑی کمزور لاغر تھی، بہت کمزور تھی، تو ساری دائیاں جو ہے وہ پہلے آ گئی اور امیر بچوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے لے لیا کہ اگر امیر کے بچوں کو دودھ پلاؤں تو اجرت زیادہ ملے گی، پیسہ زیادہ ملے گا. آپ کی اونٹنی کمزور تھی تو آپ دیر میں پہنچی. ساری دائیاں جو ہے لے کر کے بچہ جا چکی تھی. تو کہتی ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ تم جب تک پہنچو گی تب تک کے سارے بچے جا چکے ہوں گے. مگر یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ایک منشا تھا، کیونکہ پاک نبی کی پرورش کے لیے پاک عورت کا ہونا ہے نہیں، تو رب جسے پسند فرمائے اسی کو تو ملنا تھا. حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی کو لے کر کے چلتی ہیں جو کمزور لاغر کی چل نہیں سکتی تھی. آپ نے جب دیکھا کہ کوئی مکہ کے اندر جو ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کو میں لے جا سکوں دودھ پلانے کے لیے، کہتی ہیں کہ ساری دائیاں جو امیر بچے تھے ان کو لے کر کے چلی گئی ہے. اب بچہ کون ہے؟ بچہ ہے عبداللہ کا در یتیم جس کا نام احمد ہے آسمانوں پر، زمین پر نام جس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ نے دیکھا، پوچھا کیا اس میں گھر میں کوئی بچہ جنما ہے، کوئی نوزاد بچہ اس میں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے، مگر اتنا یاد رکھنا بچے کا جو ہے باپ یعنی حضرت عبداللہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں. انہوں نے سوچا کہ یار پہلے سے ہی بچہ در یتیم ہے، اگر اس کو لے جاؤں گی تو کیا اجرت ملے گی. حلیمہ سعدیہ نے بچے کو دیکھا چھوڑ دیا تو دیکھتی ہیں کہ کوئی اور بچہ مل جائے، مگر کوئی اور بچہ ہو تو ملے. تمہاری قسمت میں حلیمہ سعدیہ محمد لکھا ہے، کوئی اور مل نہیں سکتا. جانتے ہو جب پورے مکہ کے آپ گھوم کر کے آئی، جب کہتی ہے کہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ملا تو آپ کہتی ہے کہ خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ اسی در یتیم کو لے کر کے چلے، کچھ اجرت تو مل ہی جائے گی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب ہمیں کوئی نہیں ملا تو ہم نے کہا کہ وہ بچہ ذرا ہمیں دکھاؤ جو اس گھر میں پیدا ہوا ہے، ہم اس بچے کو ہی لے جانے کے لیے تیار ہیں، کم اجرت ملے گی مگر خالی جانے سے تو بہتر ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں نے کہا کہ بچے کو دکھاؤ، جب میں نے بچے کو دیکھا تو جناب عبد المطلب نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ حلیمہ سعدیہ اجرت کیا لوگی. تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، بڑی بات کر رہا ہوں، چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اب اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب اجرت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ وہ ہے، اس کے چہرے میں میں نے وہ نور دیکھا ہے جس کو اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی معراج ہو جایا کرتی ہے. اے میرے حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے آمینہ میں نے جو ہے کئی جس قبیلوں کا کئی شہروں کو دیکھا ہے مگر تیرے بچے کے جیسا کوئی بچہ دیکھا نہیں آج تک. حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے بھی ایسا بچہ دیکھا نہیں آج تک. حضرت عبداللہ کے جو ہے حضرت ابو طالب کہتے ہیں، ابو طالب کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ چند قبیلے دیکھے، چند لمحات دیکھے. ارے مجھ سے پوچھو، تجارت کے لیے میں ملک شام بھی جاتا ہوں، میں ملک مصر بھی جاتا ہوں، ملک یمن بھی جاتا ہوں، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل جانا میرے محبوب کی میلاد ہو رہی ہے،
सब अपने अपना कह रहे कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। ए जिब्राइल जा, तू पीछे क्यों रहता है, जाना तू भी कुछ बातें मेरे हबीब की मीलाद में कह दे जा करके। हजरत जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि हलीमा सादिया, तुम कहती हो कि मैंने नहीं देखा। ए आमिना, तुम कहती हो मैंने नहीं देखा। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम कहते हो मैंने नहीं देखा। अरे तुमने देखा क्या है? तुमने दुनिया के चंद कबीले देखे हैं, तुमने दुनिया के चंद शहर देखे हैं। मुझसे पूछो, मैंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत दाऊद, हजरत लूत, हजरत यूनुस को भी देखा है। मशरिक से मशरिक, शुमाल का जुनूब, ऐसा कोई दुनिया का खित्ता मुझसे बचा ही नहीं है जिसको मैंने देखा ना हो। आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। मेरा रब पुकारता है, अरे तुम लोगों ने देखा तो तब होता जब मैं अल्लाह मोहम्मद जैसा बनाता हूँ। अरे मैंने वो सांचा तोड़ दिया था जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को बनाया था। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे आका जब इस दुनिया में आए, आओ लोगों आज आपको सीरत रसूल बताता हूँ। सीरत रसूल आपको अलिफ से या तक इंशाअल्लाह बताता हूँ। मेरे आका करीम जब दुनिया में आए तो अलिफ से भी कहता है, क्या कहता है? अलिफ सरूर शान नबी। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। हाथ उठाए, हाथ उठाए। अलिसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तदहीर की जान नबी, साते शक्लेर की शान नबी, जीम से पाक जवाज नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, बेगए हुस्न जमाल नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, लातेरा बरहाल नबी, दासे साहिब नबी, मेरा सीन से साके भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, मेरा शीर शहर शाफे भी नबी, सात से सादिक सिगरे नबी, सात से जामिन सिगरे नबी, तो से तरफैन मनूर नबी, जो से पुरनूर ज़हूर नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, ऐन से है गनी भी नबी, फे से फजले रब्बी भी नबी, मेरे काब से किबला नबी नबी, काब से काबा नबी नबी, गल्लाम से पूछो क्या है नबी, लोना की बात मिला है नबी, नूम से मोहम्मद पाक नबी, नूर से चेहरे नूर से नूर कुराबी नबी, वाव से चेहरे वसुहा नबी, या सैयदुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी, इकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। मेरे आका करीम जब इस दुनिया में आए, लोगों को इस्लाम मिल गया। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताना चलो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से सब कुछ मिला। मानते हो नहीं मानते? अच्छा, ये आप देख रहे हैं क्या? 10 का नोट है, एक मिसाल दे रहा हूँ। ये 10 का नोट है, इसमें पहले एक बना हुआ है, फिर उसके बाद जीरो है। गौर से देखिएगा, इसे जीरो है। अब अगर इस 10 में जो है एक जीरो और लगा दीजिए, कितना होगा? और एक जीरो लगा दो, और एक जीरो लगा दो। अब इसमें से एक हटा दो, कितना बचा? जीरो लगे रहने दो, एक हटा दो, कुछ बचा? हाँ? तो जीरो की तादाद मत देखो, एक देखो। एक है क्या जानते हो? एक वो है, मेरे आका फरमाते हैं जिस तरह से ये जीरो बेकार है एक के बिना। लोग बहुत कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। बेशक मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु अयनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका फरमाते हैं मन तरक सलात मुताअम्मिदन फक़द कफ़र, यानी कि जान करके जिसने भी एक वक्त की नमाज छोड़ी, गोया कि उसने काफिरों जैसा काम किया। ठीक है, मगर नमाज कैसे पढ़ी जाए और कब पढ़ी जाए, आप मिसाल याद रखिएगा। लोगों, ये मैंने जिससे 10 का नोट है, एक लगा प्लस जीरो है, 10 हो जाता है। एक जीरो और लगा दो, 100 हो जाता है। एक जीरो और लगा दो, 1000 हो जाता है। आप इसमें से आप जीरो लगाते जाएंगे, इसकी तादाद बढ़ती जाएगी। अगर एक हटा लोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता है। इसी तरह से मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम में से तब तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, अपने बच्चे से बढ़कर, अपनी औलाद से, यहाँ तक के अपने जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे, तब तक वो कामिल मोमिन हो नहीं सकता। तो मुझे बताना जरा, अगर ईमान तेरी नमाज उस वक्त कबूल है, तेरी रोजे उस वक्त कबूल है, तेरी ज़कात उस वक्त कबूल है, तेरा हज उस वक्त कबूल है, तेरा ये परहेजगारी, ये तस्बीह उस वक्त कबूल है जब तेरे दिल में नबी की मोहब्बत होगी। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो तेरा सारा अमल बर्बाद है। याद रखना, नबी की मोहब्बत तेरे दिल में अगर है तो तेरा सब कुछ कबूल है, नबी की मोहब्बत नहीं है तो तेरा सब कुछ फिजूल है। एक नबी की मोहब्बत अगर है तो नमाजें भी कबूल है, रोजे भी कबूल है, हज भी कबूल है, ज़कात भी कबूल है। ये क्यों? मैंने आका फरमाते हैं, आज मैं आपको बताऊं,
میرے آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں اسلام کی بنیاد 4-5 چیزوں پر ہے. کون سا؟ پہلے آقا یہ کلمہ شریف، پھر اس کے بعد اللہ میانی کی نماز، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکات، اس کے بعد 1 مہینے کے رمضان کے روزے. یہ 5 چیزیں ہیں. لوگوں اس کے سوا اور بھی چیز سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس. ہمارا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم نبی سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تو بیچ میں بولا بھی کریے، بولتے رہیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے. ٹھیک ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیا کرنا ہے؟ پڑھو، پڑھتے رہو. آپ سنیے، توجہ رکھیے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، لوگ درود بھی دعا کرتے ہیں، درود کرتے ہیں. جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے میں اس پر جو ہے 10 بار درود پڑھتا ہوں. اللہ بھی اس کے 100 درجے بلند کرتا ہے اس کو. اور لوگ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت شاہ عبدالرب محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں درود شریف نہ پڑے، اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہاں پہنچتی ہی نہیں ہے. درود شریف پڑھو گے تو درود شریف جب فرشتے لے کر کے جاتے ہیں تو اس میں تمہاری دعا بھی پہنچ جاتی ہے، ورنہ معلق رہتی ہے. اب مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، درود شریف اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو رسول سے محبت کیسی ہے؟ میرے آقا کی جیسے قرۃ عینی کی صلاۃ کی حدیث آپ نے سنی ہے نا، اسی طرح میرے آقا کو فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فانہ مشہود تشہد الملائکہ. یعنی سب جمعہ پر مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اس دن سب سے زیادہ فرشتے مجھ پر آتے ہیں اور تمہارا درود بھی مجھ تک پہنچاتے ہیں. آؤ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے. لوگوں کو بڑا اعتراض رہتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے میری مراد، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کوئی میلاد نہیں منایا. آؤ میں حدیث سناتا ہوں. کیا اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے پڑھا ہے؟ کیا اتنا علم ہے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے؟ علم ایک سمندر ہے، غوطہ لگاتے جاؤ گے کیا کیا نظر آئے گا آپ پتا بھی نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہ انہوں نے نہیں بنایا. آؤ میں بتاتا ہوں، کتاب مجھ سے پوچھو نا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو وہ جنت میں میرا رفیق یعنی میرا دوست ہوگا. یہ حضرت ابو بکر فرما رہے. اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد احیا الاسلام. کہ جس نے نبی کے پیدائش پر 1 درہم خرچ نہیں کیا، صرف اس کی تعظیم کی، وہ ایسا ہے جیسے اسلام کو اس نے زندگی بخش دی ہو. یہ 1 پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی تعظیم کر لو یہی کافی ہے. اور آپ کو بتاؤں میرے آقا کے حسن پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میرے آقا تھے کیسے؟ حضرت ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج دیکھیں گے آپ چاند ایک آسمان میں نکلا ہوگا، توجہ میں رکھیں، تھوڑا سبحان اللہ بولتے رہیں آپ. حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے اور کیا دیکھتے ہیں آسمان پر 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہے. سبحان اللہ بولو نا یار. 14ویں رات کا چاند بھی آسمان پر چمک رہا ہے. تو میں نے دیکھا، ایک نظر میں حضور کو دیکھتا تھا، ایک نظر آسمان پہ چاند جو نکلا تھا اسے دیکھتا تھا، اور میں دونوں سے مقابلہ کرتا تھا کہ دونوں میں خوبصورت ہے کون. ایک نظر میں چاند کو دیکھتا، ایک نظر حضور کو دیکھتا، دونوں میں تقابل کرتا کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے. اتنے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ روایت کرندہ ہے ابن مرارا، میں ایک شبد جٹھا محمد پیارا، چنو چودوی تے کوئی گل ستارہ، میں دوہاں لوے کھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند منت مرساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے. وہ کہتے ہیں کہ اے ابن سمورہ تم کیا دیکھتے ہو؟ یعنی کہ آسمان پر نکلا ہوا چاند. حضرت سمورہ سے کہتا ہے اے سمورہ تم ایک میں
میری چاند سے تشبیہ محمد کے چہرے سے دیتے ہو. ارے یار میرے جیسے ہزاروں چاند محمد کے چہرے پر قربان ہے. کیا تو جانتا نہیں ہے آج چاند میں جو ضیا ہے جو چمک ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج ستاروں میں جو چمک ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج جو نظارے چمک رہے ہیں نا آج جتنی بھی چمکیلی چیزیں ہیں یہ ساری مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر آج میرے اندر سردی والی چمک ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر سورج میں چمک جو ہے گرمی دینے والی چمک ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اے ابن مرارہ آج تو کیا غلطی کر رہا ہے؟ کیا محمد کا چہرہ تم مجھ سے تصویر دیتا ہے؟ ارے میرے جیسے ہزاروں چاند محمد کے چہرے پر قربان ہے. کیا تو تصویر دیتا ہے؟ تبھی شعر کہتا ہے روایت کرے گا ابن مرارہ ایک شب نے لکھا محمد پیارا چلو چودھری نے کوئی گل ستارہ میں تو آئے گا دوبارہ دوبارہ خدا نے قسم چند بچے صابے محمد چہرہ سونا نظر آوے. لوگوں میرے آقا کا ایجاد حسن کیسا تھا آپ اسے دیکھو. ایک بار لائٹ لگی ہے. میں تھوڑی مثال زیادہ دیتا ہوں. اس حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جس کو کہتے ہیں حسن صباحت وہ حسن ہوتا ہے جس کو دیکھو تو اس پر نظریں نہ ٹکے. اور حسن ملاحت وہ ہوتا ہے جس کو ایک بار دیکھ لو پھر نظریں ہٹانے کا دل. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتے ہیں. ایسا حسن حضرت یوسف کا تھا. ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا انسان مگر اللہ نے اپنے نبی کو حسن ملاحت عطا فرمایا تھا جو ایک بار دیکھ لیتا تھا نظریں ہٹاتا ہی نہیں تھا. بتاؤ تو لوگوں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے معجزے نہ بھی دکھاتے, اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے میں تبدیل نہ کرتے, اگر آپ سورج کو دو بار جو ہے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ نکالتے, اگر آپ کے پاس اشارے پر پیڑ چل کر کے نہ آتا, اگر کنکریوں نے آپ کی مٹھی میں کلمہ نہ بھی پڑا ہوتا, اگر پہاڑوں سے آپ پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور نہ بھی ہوئی ہوتی, تو میرا یہ ایمان کامل ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے اتنے حسن و جمیل والے بنا کر کے بھیجا تھا کہ آقا کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے. کیونکہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وہ آسان من قلم تر قطوائنی وہ اجمل من قلم تلید النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج تک حسان کی آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ ہم تو یہ ہے کہ آپ جیسے مانی کوئی سی عورت نے آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بنا عیب کے پیدا کیے. یا رسول اللہ آپ ایسا آپ کو اللہ نے بنایا ہے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا نے جب پوچھا اللہ نے پوچھا ہوگا اے محبوب میری انگلی کیسے بناؤ, تو میرے آقا نے کہا ہوگا یا اللہ میری انگلی ایسی بناؤ اگر میں اشارہ کروں تو آسمان پر چاند کے ٹکڑے ہو جائے. گھوم کر کے بولا نا سبحان اللہ. میرے آقا نے کہا تھا اے میرے محبوب تیری پیشانی کیسی بناؤ, میرے آقا نے کہا ہوگا یا اللہ میں تیری پیشانی ایسی جب تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رکھو تو قبلہ بدل دے. اے میرے مالک و مولا میری انگشت کو ایسا بنانا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. اے میرے مالک و مولا میرے پیروں کو ایسا بنانا کہ جب پیروں کو اٹھاؤ تو سنت بنا دینا. اے میرے مالک و مولا میرے تلوے کو ایسا بنانا کہ جبریل تلوہ چومے. اے میرے مالک و مولا میرے تلوے یعنی پیر کو ایسا بنانا کہ جو اٹھاؤ تو سنت بنے, رکھو تو جنت بنے, جسے مانگو حسین بنے, جسے چومو حسن بنے. اے میرے مالک و مولا ایسا بنانا کہ جس کو میدان میں شرم چاہو انگلی کا اشارہ کرو تو اسے جنت ملے گا جا. اے میرے مالک و مولا اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اور بیٹام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. مولانا محمد بارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے ہم اور آپ کے نبی کو کیسا بنایا جانتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر جانتے کیا ہے؟ بظاہر تو سب سے آخر نبی ہے
मगर अगर बातिन में देखा जाए हजरत जाबिर से ये हदीस मुबारक है आप जाबिर फरमाते हैं हदसना या जाबिर आका फरमाते हैं हजरत जिब्रील हजरत जाबिर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मता कुंता नबिया या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने नबी कब बनाया तो मेरा आका फरमाते हैं कौन कुंतु आदम बैनल माई वत्तीन ए जाबिर तुम पूछते हो कि मैं नबी कब बनाया गया अरे अल्लाह ने मुझे उस वक्त भी नबी बनाया था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे लोगों बोलो सुभान अल्लाह जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे मैं मुस्तफा उस वक्त भी नबी था मैं उसको जब आदम के पुतले के लिए जब मिट्टी लाई गई मुस्तफा देख रहा था जब आदम की मिट्टी को गूंथा गया मुस्तफा देख रहा था जब आदम के पुतले को बनाया गया मैं हम लोगों को बताऊं और आपको बताऊं जब आदम के पुतले को बनाया गया मेरा मुस्तफा देख रहा था जब आदम के अंदर रूह को फूकी गई रूह वापस आई रब से अर्ज करने लगी मालिक मौला आदम का पुतला इतना बड़ा है मैं इसमें रह नहीं पा रही हूँ ए मेरे अल्लाह इसके अंदर कोई उजाले वाला काम कर देना मालिक मौला कोई उजाले का इंतजाम फरमा दे कब फरमाते हैं ए लोगों सुनो सुनो आदम के पुतले के अंदर रूह गई अंधेरा पा करके वापस आई तब अल्लाह ने मुस्तफा के नूर से आदम के जो खमीर था उसमें मुस्तफा के नूर को डाला जब नूर को डाला तो जितने भी आदम का खमीर था चमकने लगा वो चमकने के बाद जब अल्लाह ने रूह से पूछा ए रूह अब तुझे कैसा महसूस होता है कहता है मालिक मौला ऐसा महसूस होता है कि जैसे नूर की किरणें मुझ से घूम रही हो जो लोगों को बताओ मेरे मुस्तफा की नूर की एक झलक का आलम यह है तो जिन्होंने मेरे आका के नूर को देखा होगा जिन्हें मौला अली कहा जाता है जिन्हें अबू बकर कहा जाता है जिन्होंने मेरे आका को इतने करीब से देखा है उनका आलम क्या होगा नबी कहते हैं यारो ये नाज ये अंदाज आप ही बोलो ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो कहते हैं या रसूलुल्लाह कौन देता है देने को वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी और लोगों बताओ मुझे सारे अच्छों में अच्छा आप थोड़ा तवज्जो रखिए बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे किसी को भी अच्छा समझो ये उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी आपके नबी की बात कर रहा हूँ उस नबी की बात कर रहा हूँ जानते हो किस नबी की बात कर रहा हूँ जानते हो जब मैदान रुक जाओ थोड़ा भैया दुरूद शरीफ पढ़ लो एक बार जल्दी अल्लाह सल्ली मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों बहुत प्यारी बात बता रहा हूं चाय पी रहा एनो मीठी मीठी चीज मैं नहीं पी रही से तू अपना देखो आप तवज्जो मेरी इधर रखें आप थोड़ा चाय पीते रहो चाय की मजा लेकर के इधर देखते रहो बड़ा अच्छा लगेगा ठीक है आप तवज्जो इधर रखें मेरे आका फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह जब्बारी और कहारी पर होगा उस वक्त आदम जैसे जलील और कदर पैगंबर भी अल्लाह के सामने बोलने की जिसारत नहीं करेंगे उस वक्त मूसा के जैसा जलील और कदर पैगंबर भी अल्लाह के सामने बोलने की जिसारत नहीं करेगा और करेगा भी तो जब अल्लाह पूछेगा ए मूसा ये तेरी उम्मत के लोग हैं बता तो क्या चाहता है मेरे उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ए अल्लाह जितने भी नेकोकार हैं जितने भी परहेजगार हैं उन सबको मेरे हवाले कर दे ए अल्लाह जो गुनहगार है उनको तेरी रहमत पे छोड़ता हूँ लोगों बात बहुत प्यारी बता रहा हूँ समझिएगा मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे अल्लाह जितने नेकोकार हैं जितने परहेजगार हैं वो सब मेरे हैं और जो गुनहगार हैं उनको तेरी रहमत के हवाले करता हूँ जितने भी नबी हैं सब यही जुमला कहेंगे मगर लोगों कुर्बान जाओ अपने नबी पर जब अल्लाह अपने हबीब से पूछेगा ए मेरे हबीब ये तेरी उम्मत के गुनहगार लोग हैं ये तेरी उम्मत के लोग हैं इनके बारे में तुम क्या चाहते हो तो मेरे आका फरमाएंगे ए अल्लाह जितने भी परहेजगार हैं जितने भी नमाजी हैं जितने भी रोजेदार हैं जिन्होंने भी हज किया है जिन्होंने भी ज़कात दी है ए अल्लाह उन सबको तेरे हवाले करता हो और जितने गुनहगार हैं उन सबको अपने हवाले करता हो लोगों बताओ तो सही सारे नबियों की जुबान है कि सब अच्छे मेरे हैं मेरे आका कहते हैं जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं अल्लाह जितने गुनहगार हैं बताओ तो सही लोगों हम और आप किसी लायक हैं कि वहां पर हमारे अमल दिखाए जाए हमारे आपके अमल अगर दिखाए जाएं तो दुनिया में मैं सोचता हूँ अगर हमारे ऊपर आग बरसाई जाए हमारे अमालों के जरिए से तो आग बरसना हमारे आप के लिए बेहतर है
دنیا کی آگ اگر ہم اور آپ پر برسائی جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے. اپنے کبھی اعمالوں کو بھی دیکھا کرو, دعائیں مانگتے ہو. ہر چیز کو میں بتاتا چلتا ہوں میرے دوست, سب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, پھر بھی ہمارا کوئی کام بنتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں؟ پھر بھی ہمارا کوئی کام بنتا کیوں نہیں؟ ارے محبت کیا چیز ہوتی ہے بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں مجھے دیدار کرنا ہے. آؤ نظام الدین اولیاء کے پھر مرشد کی بات بتاتا ہوں, بہت پیاری بات ہے. لوگوں کو یہ سیکھ بھی لو کہ حضور کا دیدار بھی کیسا ہوتا ہے. باقی میں اپنی بات طرف بھی آتا ہوں. یہاں پہ ایک مرید تھے, انہوں نے کہا ایک پیر صاحب مجھے اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے, کیسے ہوگا؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کیسے زیارت کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا, شام کو میرے ساتھ کھانا کھانا, اس وقت بتاؤں گا رسول اللہ کا دیدار کیسے ہوگا. اب رات کو جب دعوت ہوئی تو کھانا کھایا, اور کیا کیا آپ نے جو سالن بنوایا تھا اس میں اتنا زیادہ نمک کر دیا اور پانی بھی رکھا, بہت زیادہ نمک کر دیا. اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو پیر صاحب کے لیے ہمارے کچھ بھی نہیں سکے, کھاتے گئے اور کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی پانی مت پینا. بات سننا میری توجہ سے, کہتے پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے گھر جانے کے بعد پانی مت پینا, ایسے ہی سو جانا. صبح بتاؤں گا وہ عمل کون سا ہے جو تجھے رسول اللہ کا دیدار کرا سکتا ہے. پانی نہیں پیا. جب رات آپ سوئے تو آپ کو خواب میں جہاں تک دیکھتے ہیں وہاں تک پانی پانی نظر آتا ہے, دریا ہی دریا نظر آتا ہے, چشمے ہی چشمے نظر آتے ہیں. صبح جب ہوئی تو پیر صاحب کے پاس پہنچے. پیر صاحب کھانا تو کھلا دیا, پانی بھی نہیں پینے دیا, عمل بھی نہیں بتایا. پیر صاحب مجھے بتائیں نا, مجھے بڑا عشق اپنے آقا سے ہے, مجھے آقا کا دیدار کرنا ہے, مجھے بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر میں آقا کا دیدار کر سکتا ہوں. پیر صاحب نے کہا پانی پیا تھا؟ جی نہیں پیا تھا. ایسے سو گیا تھا؟ جی سو گیا تھا. کہا کیا دیکھا رات میں؟ وہ کہتا ہے کہ یار پیر صاحب جہاں بھی دیکھتا ہوں پانی ہی پانی نظر آتا ہے, جہاں دیکھتا ہوں سمندر ہی سمندر نظر آتا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں تو سمجھا میں تجھے کیا کہنے سے کھانا چاہتا تھا؟ میں نے تجھے اتنا نمک والا کھانا کھلایا تھا, پانی بھی نہیں پینے دیا, یعنی کہ تیرے جسم کے اندر تیری روح اور تیرے جسم کی پیاس جو تھی وہ پانی تھا, تجھے ضرورت پانی کی تھی. تو مجھے بتا ذرا, جب تیری پیاس پانی بجھانے کے لیے تیرے خواب میں آ سکتی ہے تو مجھے بتانا ذرا, جب تو اس قدر محبت اپنے مدینے والے آقا سے کرے گا تو کیا مدینے والے آقا تیرے خواب میں تشریف نہیں لا سکتا ہے؟ مجھے بتانا ذرا, اے لوگوں مجھے بتاؤ ذرا, جب محبت اس قدر کی ہو جائے کہ ہمیں خواب میں پانی نظر آئے, تو جب آقا سے محبت ہو جائے گی تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن میرے آقا کو ہم اور آپ پر اتنا نظر آئے گا, جب وہ نظر آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بہار آنکھوں میں. لوگوں کو تڑپ پیدا کرو اپنے دل کے اندر کہ رسول اللہ کا دیدار ہو. رسول اللہ کا دیدار بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ جس سے ایک بار دکھ جاتے ہیں تو پھر بیڑے پار ہونا ہوتا ہے, اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا یہی ایک نسخہ ہے کہ ان سے اتنی محبت کی جائے. آپ محبت بھی بتا دیتا ہوں. غار ثور کو لے کے چلتا ہوں آپ کو, توجہ بولو, سبحان اللہ بولو. غار ثور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر, سبحان اللہ بولو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ہیں. کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ٹھہرے ذرا, میں جاتا ہوں یہ غار بڑی پرانی ہے اور جا کر کے دیکھتا ہوں کہ کوئی سانپ اور کیڑا تو نہیں, باقی میں صفائی کر دیتا ہوں. آپ نے اس غار کو صاف صفائی کی اس کی, اور پھر جہاں جہاں بھی سوراخ تھے آپ نے اپنے امانے کو یا اپنی قمیض کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. اس وقت ایک سوراخ بچ گیا جس سے آپ نے اپنا یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا تب جو سوراخ میں نے جس پر انگوٹھا رکھا تھا اسی میں اس کو رہنا تھا. کون رہنا تھی؟ اس میں بھی ایک عاشق رسول تھا, اس میں بھی ایک عاشق رسول تھا. جب میرے آقا کہنے لگے, حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے, اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے.
जैसे ही मेरे आका अंदर आए, क्या कहते हैं कि अबू बकर जो है अपनी एड़ी को बार बार इधर उधर कर रहे हैं। मेरे आका जो है आपकी गोद में सर रख करके सोए हुए थे। लोगों मेरी बात तवज्जो से सुनना, अपने ज़हन को इधर रखना, क्योंकि मुझे पता है आपको भी पता होना चाहिए। मोहब्बत रसूल है तो यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। मोहब्बत रसूल से अगर आपका सीना खाली है तो आप कितने ही जमींदार हो, कितने ही मालदार हो, खुदा की कसम आपकी जमींदारी, आपकी मालदारी, आपका वो पैसा यही रह जाना है। कल कयामत के दिन मुझे एक बात बताना जरा, कब्र के अंदर हमारे माँ बाप यहाँ पर है, कब्र के अंदर जब हम जाते हैं, कब्र के अंदर हमारा बाप से रिश्ता टूट जाता है, माँ से रिश्ता टूट जाता है, भाई से रिश्ता टूट जाता है, सारे रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाता है। उस वक्त अगर किसी का, अगर कोई हमारी खैरख्वाही करे तो कौन करे? उस वक्त हमारा बाप से रिश्ता कोई नहीं, हमारी माँ से रिश्ता कोई नहीं, हमारे भाई का रिश्ता कोई नहीं, हमारे रिश्तेदार हमको पूछने नहीं आएंगे। उस वक्त अगर कोई रिश्ता अगर होगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता होगा, जो तुमको कब्र के अंदर में तुम्हारी जो खैरख्वाही करता हुआ नजर आएगा। और जब मैदान महशर में तुम्हारे काले सिया गुनाह जो रब के सामने होंगे, रब जब काले तुम्हारे गुनाह देखेगा तो मेरा रब कहेगा, मालिक को मौला जैसा भी था तेरा ही था, तेरे सिवा किसी को सजदा तो नहीं किया मालिक को मौला, जैसा भी था चंद टूटे फूटे नमाजें तो थी, मगर तेरा इश्क इसके दिल में नमूदार था, तेरे हबीब का कलमा पढ़ने वाला था। मालिक को मौला तूने मुझसे वादा किया था कि तेरे हर उम्मती को बख्शूंगा। ए मेरे मालिक को मौला, अगर तू मुझे कोई परेशान नहीं देखना चाहता तो मेरे हबीब यानी मेरे इस महबूब बंदे को भी जो है, महबूब उम्मती को भी जन्नत का हकदार बना दे। लोग जहाँ पर हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप काम नहीं आते हैं, वहाँ पर हमारे आका काम आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, खुदारा एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना जो आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर जा करके आपके लिए फातिहा तो कम से कम पढ़ सके। दुनिया के लोग आपको पूछने नहीं आएंगे। अगर आपके पास 6 भाई है, 5 भाई है, कभी फख्र न करना कि हमारे पास लड़ाई होगी 6 लाठियां मजबूत है। उस एक पर फख्र जरूर करना जिसके पास दाढ़ी हो और अमल हाफिज हो, सिर्फ नाम का हाफिज न हो कि टोपी तो है, सब कुछ है, मगर ऐसी दाढ़ी तो है नहीं, तन पर टोपी नहीं है, तन पे चुब्बा नहीं है, तन पे साफा नहीं है, तन पे कुर्ता नहीं है। ऐसे लोगों को पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जो इतना इल्म दीन सीखने के बाद भी दुनिया के रंगों में रखते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी को दूसरी कौम की मुशाबिहत की है वो हम में से नहीं बल्कि उसी में हो जाता है। अब मुझे बताना जरा, जब हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा उस वक्त हमारा नबी हम और आपको बचाता हुआ नजर आएगा। उस गार के अंदर जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद मेरे आका सो गए, सो के जब गए तो क्या देखते हैं कि कुछ कतरे आंसू के आपके रुख पर यानी कि आपके गालों पर रुखसार पर गिरे। बात समझ में आने वाली है, थोड़ी देर में समझ आएगी। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैंने आंखों को खोला तो क्या देखा कि मेरा यारे गार रो रहा था। तो मैंने पूछा है बकर किस चीज ने तुझे रुलाया है? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस पर मैंने अपनी एड़ी को रखा है कोई इसके अंदर है, बिच्छू है या सांप है, दोनों रिवायतें हैं, बिच्छू की भी है सांप की भी है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उसने मुझे कई बार दसा। अच्छा, जो उसके अंदर था उसने सुन रखा था कि एक दिन हुजूर इस गार में आएंगे। या रसूल अल्लाह, मैंने भी तो बड़ा इंतजार किया है ना। रिवायत में 400 साल पुराना सांप था, उसने भी ये सुन कर रखा था कि एक दिन काली कमली वाला इसमें तशरीफ लाएगा। या रसूल अल्लाह, आज जब आप आए हैं तो अबू बकर की एड़ी इसमें भी सिद्ध था। अगर तू आशिक रसूल हो करके आका को देखना चाहता है तो मैं भी आशिक रसूल हो, देख तो सकता है मगर ऐसा पहुंचा नहीं सकता। अबू बकर की एड़ी थी तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी जियारत का शरफ मिला है, पता नहीं दोबारा जिंदगी मिले न मिले, आप तशरीफ लाए हैं तो आपकी जियारत को मेरा भी तो दिल मचल रहा था ना। मैंने भी सोचा तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एड़ी को नहीं हटाया। या रसूल अल्लाह, जब उसका जहर मेरी एड़ियों तक आया मैंने बर्दाश्त किया। या रसूल अल्लाह, जब उसका जहर मेरे घुटनों तक आया मैंने बर्दाश्त किया। या रसूल अल्लाह, उसका जहर मेरी कमर तक आया मैंने बर्दाश्त किया। धीरे धीरे पेट से होता हुआ, सीने से होता हुआ, जब या रसूल अल्लाह मेरी आंखों तक आया, आंखों ने बर्दाश्त न किया तो आंखों आपके रुखसार पर गिर गए। या रसूल अल्लाह, मैं तो चाहता था अबू बकर की जान निकल जाएगी मगर मुस्तफा की नींद में खलल नहीं पड़ने दूंगा। इतना इश्क होना चाहिए लोगों। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह,
इतना इश्क कैसे होता है? मैं कहता हूँ कि अगर इश्क के दावे करते हो कि ऐसा इश्क होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आला हजरत अजीमुल बरकत क्या फरमाते हैं? आप मदीना शरीफ तशरीफ लेकर के गए, आपके पैर में वहां का एक कांटा चुभ गया, एक कांटा जब चुभा तो आपने उस कांटे को निकाला, कांटे को निकाल के चूमा और माथे से लगाए और फिर रोने लगे। इश्क देखो, रोने लगे और वहीं पर एक शेर लिख दिया आपने। शेर लिखा, एक खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तेरा, आ मेरी जान आ दिल में रास्ता तेरा। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि ए मदीने के कांटे, तेरी जगह मेरे पैर में नहीं बल्कि हमदर्दा के दिल में है। वहां के कांटे की जो इतनी इज्जत करता हो, इतनी मोहब्बत करता हो, फिर उसकी मोहब्बत का हुजूर से क्या ताल्लुक होगा? लोगों बताओ तो सही, जो वहां के कांटे से भी इतनी मोहब्बत करे कि दिल में तेरा रिश्ता है, तो आका से कितनी मोहब्बत उसकी होगी, हैं? कितनी उसकी मोहब्बत होगी। मुझे एक बात बताना, जरा मोहब्बत के दावे हैं तो इन आंखों को पाक भी कर लिया करो, क्योंकि मेरे आका देखने आप क्या सोचते हो कि हाँ किसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम आका को देखें? है किसी की ख्वाहिश कि हम आका को न देखें? सबकी मेराज, मेरी तो मेराज इसी में है, जिसको फतवे लगाना हो लगा दे, गुलफाम चिश्ती से डरता नहीं है। जिसको फतवे लगाना, गुलफाम की मेराज ही रसूलुल्लाह के कल्बे को देखना है। रसूलुल्लाह के कल्बे को भी मैंने, क्योंकि इतना बड़ा गुनहगार होने के बाद भी अगर हुजूर का कलमा देखने को मिल जाए तो मेरी मेराज नहीं है। अपने गुनाह मैं जानता हूँ, अपने गुनाह जानते हो, उसमें कितना बड़ा गुनहगार हो, कितने बड़े गुनहगार हैं। मुझे पता है इन आंखों ने क्या देखा है, इन कानों ने क्या सुना है, इन होठों ने, इन जुबान ने क्या कहा है, मैं जानता हूँ ना। इतना होने के बाद भी अगर आका की जियारत हो जाए तो नाज की बात नहीं है, नाज की बात नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो आज जब हमें अगर आका से सच्ची मोहब्बत है, आला हजरत के पास एक आदमी शेर लेके आता है कि मैंने एक नात हुजूर की बारगाह में लिखी है, उसको आप देख लीजिए सही है कि गलत है। आला हजरत देखते हैं तो उसमें कुछ लफ्ज इस तरह के थे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत में रात भर नहीं सोता, या रसूल अल्लाह मैंने खाना भी छोड़ दिया आपकी मोहब्बत में। तो आला हजरत ने कहा कि आप ऐसा अमल करते हैं कि सिर्फ लिख ही रहे हैं? तो उसने कहा ये तो शेर व शायरी है ना, ये तो शेर व शायरी है, इसमें करता तो नहीं, हिंदी मुझे आती है, ये तो शेर व शायरी है, उसमें कुछ भी लिख दिया जाता है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर से झूठ बोल रहे हैं, तेरी जब वो कैफियत नहीं है तो हुजूर की बारगाह में तो झूठ बोल रहे हैं। हुजूर की बारगाह में झूठ बोलने का मतलब ये है कि तूने अपनी आखिरत खराब कर ली, अपना दुनिया खराब कर ली है। जब अब आपको उस वक्त की, उस हद की कैफियत मिल जाए कि आका से मोहब्बत करने की, जिसको हजरत अब्दुल रहमान जामी ने कहा था, जिसको मैं फारसी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर आप तवज्जो देंगे, बड़ी अच्छा शेर है, जिसको कहते हैं, इससे आशिके रसूल कहते हैं कि जिन्होंने आपके आपके लिए जो है भेड़ों तक के साथ चलने को पसंद फरमाया है, भेड़ों तक के चलने के लिए पसंद फरमाया। क्योंकि अब्दुल रहमान जामी जानते हैं, अब्दुल रहमान जामी जानते हैं कौन? आओ बड़ा प्यारा आपको वाकया मैं आपको सुनाता हूं अब्दुल रहमान जामी का। अब्दुल रहमान जामी ने एक नात लिखी थी, जिसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने एक शेर लिखी थी जो कि फारसी में है, जुस्सुए मन गुजर आरी मने मिस्की ज़नादारी, जुस्सुए मन गुजर आरी मने मिस्की ज़नादारी, फिदाए नक्श नालेनत गुनम जा या रसूल अल्लाह। अब इसका मतलब सुनने, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपका एक बार गुजर इस गरीब मिस्कीन की तरफ से हो जाए तो मैं आपके नाले यानी जूती पर अपनी जान वार देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जब ये पूरा सलाम लिखा तो इसके सलाह, ये जो आपने नात लिखी, इस नात को लिखने के बाद आपने सोचा कि मुझे मदीना शरीफ हुजूर की ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। जब मैंने मदीना शरीफ यानी हज के लिए निकला तो आका, अच्छा उस वक्त जब थे तो वहां पर बहुत बेहतरीन उलमा हुआ करते थे। उस वक्त का जो एक आलिम था, उसके हुजूर आप तशरीफ लाए और कहने लगे, आप तवज्जो रखें, परेशान होने लगेंगे, बिल्कुल खत्म कर दूंगा अगर बात समझ में नहीं आ रही है, आप तवज्जो मेरी इधर रखें। कहते हैं कि उस वक्त जब मैंने सोचा कि मैं मदीने की जियारत करने चलूं तो हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैं अपने काफिले के साथ निकला। उधर मेरे आका ने एक आलिम के ख्वाब में आकर कह दिया, फला कबीले के साथ अब्दुल रहमान जामी नामी एक शख्स आ रहा है, उसको मदीने की हद में आने न देना, उसे किसी भी हाल में रोक सकते हो उसे रोको, मदीने की सरहद में भी उसे आने न देना। वो ऐसा ही करते हैं, सारे कबीलों में चेक करता है वो आलिम, और जब चेक करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, अब्दुल रहमान जामी, कौन सा कबीला है, फला कबीला है, किस कबीले के साथ आए हो, किस शहर से आए हो, सब कुछ मालूम करने के बाद अब्दुल रहमान जामी को कहता है तुम मदीने के दखन जो है हद में दाखिल नहीं हो सकते। कहता है क्यों नहीं हो सकते? बस ये फरमान है, आप नहीं जा सकते। अच्छा, उनका
इश्क देखो, मना कर दिया कि आपका काफिला में निकल गया। आपकी मोहब्बत देखो, आप मेंढों के झुंड में जाकर आका की तरफ बढ़ रहे हैं। मेंढों का जो है एक झुंड जा रहा था, उसमें आम मेंढों की तरह हाथ और पांव के बल चल रहे हैं हुजूर के दीदार के लिए। हुजूर के दीदार के लिए जब आप जा रहे होते हैं, फिर कहते हैं मेरे आका ख्वाब में आते हैं, अरे तूने उसे रोका नहीं, वो एक मेंढों की झुरमुट में होकर के आ रहा है, तो उसे जा और रोक। अगर वो मदीने की हद में आ जाता है, बड़ा गजब हो जाएगा। मेरे आका के फरमान के मुताबिक वो आलिम फिर आता है और कहता है कि उसको जो है मेंढों के झुरमुट में तलाश करो। अब्दुल रहमान जामी को उसके झुरमुट में तलाश किया जाता है, और जब तलाश किया गया फिर आपको वापस भेजा गया। वापस भेजने के बाद जब आपको फिर मना किया गया, तो लोग जानते किस तरह से एक लकड़ी का ताबूत बनाया, ताबूत जिससे बक्से किस तरह बनाते हैं, जिसमें कुछ लोग मुर्दों को रखते हैं जमीन के अंदर, ताबूत उसे कहा। उसके अंदर कहा कि ताबूत बनाओ, मुझे इसके अंदर लेकर के चलो। आपके साथियों ने ताबूत बनाया, ताबूत के अंदर आप लेट करके आगे बढ़ने लगे। जब आप आगे बढ़ने लगे तो फिर आका कहते हैं कि वो ताबूत के अंदर आ रहा है, उसे जाओ रोको। ये तीसरी बार का आलम था जब मेरे आका ने ख्वाब में आकर के पूछा। आपको वापस होना पड़ा, वहां से वापस होना पड़ा। आपको जो आपके मुल्क की सरहद तक लोग छोड़ करके गए। फिर वो जो आलिम था जिसके ख्वाब में आका आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, एक सवाल है जो दिल को अंदर अंदर खाए जा रहा है, या रसूलल्लाह मुझे बताए तो सही कि बड़ा गुनहगार था जो मदीने के सरहद में भी घुसने का उसका हक नहीं था। मेरे आका कहते हैं, ओए ऐसा न करो, उससे बड़ा पसंदीदा शख्स इस वक्त मुझे दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उसे मना इस बिना पर नहीं किया कि वो गुनहगार है। उसने एक सलाम या शेर लिखा है या नात लिखी है जो कि मेरी शान में इतनी मकबूल, मुझे इतनी पसंद है। अगर वो मेरी कब्र तक आ जाता तो मेरी तरफ से उसका ये हक था कि मैं कब्र से उठकर उससे मुसाफा करूं। अगर वो मेरी कब्र तक आ जाता, मैं कब्र से उठता, उससे मुसाफा करता, और अगर मैं उससे मुसाफा करता और कब्र से निकलता, उसी दिन कयामत आ जाती। वो इतना, ये तुम क्या समझते हो कि मैंने उसे जो है आने से मना किया तो वो गुनहगार है? अरे गुनहगार नहीं है, वो मुझे इतना अजीज है क्योंकि जो उन्होंने शेर लिखे हैं ना, वो मुझे इतना पसंद है कि अब्दुल रहमान जामी मेरी कब्र तक ना भी पहुंचे तब भी मैं उसे ज़ियारत से मशरूफ करूंगा। अरे यहाँ तो यहाँ दुनिया है, कल कयामत के दिन जब अब्दुल रहमान जामी आएगा, मेरे बजाय साइड में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली होंगे। उस वक्त में कहूंगा, ए अबू बकर तुम भी हट जाओ ना यार, अबू उमर तुम भी हट जाओ, उस्मान और अली तुम भी हट जाओ। अरे आज अब्दुल रहमान जामी आया है, आज इसको पानी में अपने हाथों से पिलाऊंगा क्योंकि ये मुझे इतना पसंद शख्स है। आपका जिससे अपने हाथों से जाम शौच फरमा दे, बताओ जरा उसको जब जहन्नम की आग छू सकती है? बताओ तो सही। क्योंकि जब इस कदर अपने दिल में आका की तरफ इतनी उल्फत, इतनी मोहब्बत होती है तो मुस्तफा इतनी मोहब्बत किया करते हैं। मेरा रब फरमाता है ना कि जो मुझसे एक बारिश से बढ़ता है, मैं उसकी तरफ से घात बढ़ जाता हूं। आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो करो। जब आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे तब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि दावे करते रहो हम बड़ी नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, मगर पता चला है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप थोड़ी सी बात मैं कह दूं कि जो लोगों ने दुआओं के लिए कहा था, एक बज चुका है लगभग, आप परेशान हो रहे हैं। आप हाथ उठा दें जितना आप सुनना चाहते हैं, जितने आप सुनना चाहते हैं। तो पाक पढ़ने हम उसके लिए 15 मिनट और पढ़ूंगा क्योंकि अभी जाना है हजरत को, क्योंकि मेरे गांव में भी तुम्हें अभी 3 बजे से प्रोग्राम शुरू होना है। आप 5 मिनट और 10 मिनट की मेरी और बात सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह तबारक तआला मैं खत्म कर देता हूँ उसको। थोड़ी सी बात और मेरी सुन लीजिए। आप थोड़ी सी जरूरियात बातें जो है मैं आपको बता दूं कि जरूरी बातें देखिए, हम और आप ये मिलाद शरीफ मनाते हैं, बेशक मनाना चाहिए, ठीक है, मगर ये जो हम मिलाद मनाते हैं, असल मिलाद का वक्त जानते हैं कौन सा? रसूलुल्लाह का है। बड़े बड़े उलमाओं ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त जो है सुबह का वक्त है, ना उस वक्त रात थी न दिन था। उलमा लिखते हैं कि उस वक्त रात जो है अपना बिस्तर उठा रही थी। बात समझिएगा मेरी, रात जो है अपना बिस्तर उठा रही थी, दिन अपना बिस्तर लगाने की सोच ही रहा था। न दिन था न रात थी,
उस वक्त मेरे आका इस दुनिया में आए। आने की वजह यह थी कि अगर रात के पहर में मेरे आका तशरीफ लाते तो वो दिन पे दिन से कहते मैं तुझसे अजीम हूँ, नबी आखिर ज़मां मेरे अंदर तशरीफ लाए हैं। अगर दिन में तशरीफ लाते तो दिन रात से कहता कि मैं तुझसे अजीम हूँ, नबी आखिर ज़मां मेरे अंदर तशरीफ लाए हैं। तो रब कायनात ने न आसमान को मायूस होने दिया, न जो है उसको फख्र करने का मौका दिया रात को। रब कायनात ने कहा न रात तुझे मायूस करूंगा, न दिन तुझे मायूस करूंगा, तुम दोनों को न फख्र करने दूंगा न मायूस होने दूंगा। ऐसी पहर में अपने नबी को भेजूंगा, न दिन होगा न रात होगी। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त सब यही कह रहे थे आलम वसहलन मरहबा। लोगों में आपको बताता चलूं, ये तो हम कुरान मिलाद जो मनाते हैं सबसे जरूरी जो चीजें हैं, खास कर मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, अपने घर में जो है रसूल अल्लाह के मुनाकिब आज के दिन हम में से तो हजारों रातें जगते हैं, हजारों रातें जगते हैं। थोड़ी सी बात नौजवान जो फोन चला रहे हैं इधर थोड़ा तवज्जो रख लो आप। आपके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, बड़ी देर से सोच रहा था कह ही दो, मुझे लगता है ये जो फोन आ गया ना, ये जो फोन आ गया, थोड़ी बात सुनो फिर वापस आता हूँ। फोन हमको कहीं जाने की नहीं देता है, इसने रोक करके रखा है। मुझे बताओ जरा, ये तुम्हारा व्हाट्सएप है ना, ये क्या करता है? व्हाट्सएप में 24 घंटे लगे रहते हो, इंस्टाग्राम में 24 घंटे लगे रहते हो, यूट्यूब में लगे रहते हो। मुझे जरा बताना जरा, ये जो चीजें हैं जितनी इनसे आप बातें करते हो ना, यूट्यूब पर चला के उससे मुखातिब ही तो हो, इन मोबाइल से मुखातिब ही तो, मगर ये काम नहीं आएगा। जिसने यूट्यूब बनाया है तुम उस पर लगे हुए हो, उसे तो फायदा हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। अरे जो तुमको जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिससे 5-6 घंटे दे रहे हो ना, वो आपके काम नहीं आने वाला, ना ही वो आपको जानता है ना ही वो पहचानता है। तब भी आपने उससे इतनी बातें की है। मुझे बताना जरा, अगर तुमने जितनी छुप छुप के बातें इन सब चीजों से की है ना, अगर इतनी बातें अगर तुमने रात को मुसल्ला उठा करके अपने रब कायनात की बारगाह में कहा होता, मालिक को मौला मैं तो सियाकार हूँ मगर बंदे तो तेरा हो ना, ए मेरे मालिक को मौला जितनी मैंने खुराफातें की है, रात को तेरे पास आया हो ये उम्मीद लेकर के कि तू मुझे माफ फरमा देगा। लोगों जितनी छुप छुप के बातें दुनियादार से करते हो ना, अगर इतनी बातें छुप छुप के अपने रब से किया होता ना, तो अल्लाह ने आज आपको अपना वली बना दिया होता। लोगों बात उससे किया करो जिससे बात करने में तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, उससे हरगिज़ बात न किया करो जो तुम्हें जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं। मगर ये भी सवाल तुमसे होगा जिसके तुम इतनी मोहब्बत करते थे, जिस पर 24 घंटे लगे रहते थे, अरे तूने उससे मोहब्बत की, आज वो तेरा हामी व नासिर नहीं है। जो तेरा सब कुछ था, जो तुझे रिस्क देता था, जो तुझे पानी पीने के लिए पानी देता था, जो तुझे पहनने के लिए कपड़े देता था, जो तुझे हर चीज तेरा सरमाया सब देता था, तूने उससे 5 वक्त भी नहीं याद कर सका, तो उसे 5 वक्त भी याद न कर सका। तो ये बातें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तो हजारों रातें जगते हैं, मगर ये जो रात है इसके सदके में सारी रातें हैं, इस रात के सदके में रातें हैं, समझ रहे हो? अगर ये रात ना होगी तो कोई रात ही नहीं। और जो भी मेरी माँ बहनें अगर अपने घर में मिलाद शरीफ मुनाकिब करती हैं फजर के बाद, दुरूद और सलाम पढ़ो। कोई माँ बहनों के लिए नहीं, आप सबके लिए भी है, क्योंकि ये वो उस वक्त की घड़ी होती है। आप चेक करके देख लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी आपको बूंदों जैसी महसूस हो। मैं आज से नहीं, तकरीबन 8 साल से नोटिस कर रहा हूँ, जिसके मदरसे में तब से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ। उस वक्त भले ही थोड़ी सी भी शबनम गिरती जरूर है, ये मैंने देखा है। मैं कोई दूसरे की बात नहीं करता, इस पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बड़ी जिम्मे इस वक्त मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इस पे बैठा हूँ तो मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी है लोगों देखना। उस वक्त जब आप सलाम करो तो कुछ दुआएं अपने दिल में रखा करो जो तुमको सबसे ज्यादा जो दुआएं आपको प्यारी वो दुआएं दिल में रखा करो, अल्लाह दिल यकीन कबूल फरमाएगा। क्योंकि आपको एक हदीस से जवाब दे देता हूँ। आपने सुना होगा जब रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है तो आपका जो है जिसकी डोंगी थी सुवैबा, आपकी जब विलादत हुई तो अबू लहब ने भेजा कि देखो मेरे भाई अब्दुल्ला की तरफ क्या हुआ, बच्चे की पैदाइश है, बच्ची की पैदाइश हुई है। तो वो सुवैबा जो गुलाम की ढूंढी थी दौड़ी दौड़ी गई और आ करके कहा कि मुबारक हो अबू लहब, तुम्हारे भाई की तरफ बेटी की पैदाइश हुई और बड़ा खूबसूरत बेटा है। अबू लहब काफिर था, दुश्मन मुस्तफा था, मगर उसने जब यह सुना कि जो है भतीजे की पैदाइश हुई है, भतीजा समझा था, नबी नहीं समझा था, ये भी बात को कहते रखिएगा, भतीजा समझा था। उसने इस उंगली से इस तरह से इशारे से कहा कि जा सुहेबा तू आजाद है, जा सुहेबा तू आजाद है।
इतना कहा भतीजा समझ करके। आपके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब के दो में से कोई आते हैं, या हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये कुछ है अभी उस वक्त मेरे प्रॉपर ध्यान में नहीं आ रहा। तीनों में से किसी एक ने ख्वाब में देखा, उससे पूछा अबू लहब कैसा मामला तेरे साथ हुआ, सारी जिंदगी तो रसूल की मुखालिफत करता रहा, मरने के बाद तेरे साथ क्या हुआ। वो कहता है बड़ी तकलीफ में हूँ, मगर पीर का दिन जब आता है तो जिस उंगली से सुवैबा को मुस्तफा की मिलाद पर आजाद किया था, रब इस उंगली से मीठा पानी जारी करता है, मैं उसे चूसता हूँ, अल्लाह मुझे थोड़ी आराम देता है। जब एक सड़े हुए काफिर को अल्लाह इतना बड़ा आराम दे सकता है, आप तो मोमिन हो, अगर मुस्तफा की मिलाद पर जरा सा भी खर्चा कर देते हो आप, तो ये न समझना कि हमने ये असराफ कर दिया है। लोगों, इस उम्मीद पर मुस्तफा की मिलादें मनाया करो। अगर आज मुस्तफा की मिलाद न होती, मेरा वजूद नहीं होता, ये दुनिया का वजूद नहीं होता, ये आसमान का वजूद नहीं होता। मेरे आका फरमाते हैं लौ लहू मा खलक़तुका वला खलक़तुस समाई वल अर्द। रब फरमाता है ए आदम, मुझे अपनी कसम है, अगर मुस्तफा को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं तुझे पैदा करता, न जमीन और आसमान को पैदा करता। यार, अगर आज हमको जिंदगी मिली है, मुस्तफा का सदका है। अगर कोई भी चीज, ये बेटे की पैदाइश है, बच्चियों की जो हमारे पास नेमत है, ये सब कुछ अगर मिला है तो मुस्तफा की पैदाइश के सदके में मिला है। तो यार, जब सब कुछ हमें इस दुनिया में मुस्तफा के सदके में मिला है, कब्र में चैन मुस्तफा के सदके में मिलेगा, तो कल कयामत के दिन जब मैदान महशर होगा, शफाअत मुस्तफा की होगी, जन्नत मुस्तफा के सदके में मिलेगी। तो बताओ तो सही, जो लोग कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं तुझसे कहता हूँ यार, इस बात पर जरा गौर तो कर। जब सब कुछ हमें देने वाला मेरा मुस्तफा है, तुम मेरे लगते क्या हो, तुम मेरे चचा लगते हो जो मैं तेरी बात मानो, तो मेरा कौन लगता है जो मैं तेरी बात मानो। जो मेरा लगता है, जिसकी सदाकत, जिसके सदके में मुझे सब कुछ मिला, मेरे आका फरमाते हैं कि जो मेरे मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च करे, वो मेरा रफीक होगा जन्नत में। तो मुझे बताओ जरा, मेरा मुस्तफा मेरा सब कुछ है, तो मेरा कुछ नहीं है। तूने कहा कि तूने मिलाद न बनाया, तो जो मेरा मुस्तफा है उसने कहा मिलाद मेरा, तो जन्नत में मेरा साथी होगा। कि मानो जो मेरा सब कुछ है, या तेरी मानो जो मेरे सब कुछ है, हम उसकी मानेंगे, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी मानेंगे तब जब हमारे सामने पूरी किताबें ना, मानी उसी की जाती है ना, आयत हमारे पास है नहीं। तभी मैं कहता हूँ ध्यान रख लेना इस बात, कहता हूँ लोगों इतना जरूर पढ़ लो। और मैं अपनी बात या खुसूसी तौर पे कहता हूँ, मेरे मुंह से जो भी बात सुनो, जितने आपके कॉन्टेक्ट में उलमा हो, उनसे जरूर मालूम कर लेना कि कुलपान ने ये बात कही थी, ये सच है कि नहीं है। बाद में उस बात पर अमल करना। अगर कोई कहे कि नहीं है, तो आप मुझे बुलाएं, मैं उसको बताऊंगा कि ये यहाँ चीज लिखी है। आज से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं जब इस पर बैठता हूँ इतना बड़ा कलेजा लेके बैठता हूँ, समझ रहे हो आप? तो मेरे मुंह से बात निकली है, आप पूछो, जिससे आपका मन करे उससे पूछो जाकर कि जो ये बात कही गई है वो सच थी या झूठ थी। ठीक है, आप सबसे पूछने के बाद जब आपका दिल मुतमईन हो जाए, उस वक्त मेरी बात पर यकीन करना, वरना न करना। बात आज जब आपके दिल को तस्कीन पहुंच जाए, उस वक्त आप मेरे बात पर यकीन कर सकते हो। वक्त की किल्लत है, बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 बज के लगभग दूसरी पढ़ लेता हूँ। रात मैं सोच रहा था कि 2:30-3 बजे तक इधर होगी मेरा शरीफ, लोग जाना चाहते थे। बाकी आप लोग भी, मुझे नींद का गड़बड़ लगने लगा है। एक मेरी बात और आप आखिरी बार मान लो, पता नहीं दोबारा कर दूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि कल तुम जिंदा रहोगे हम जिंदा रहेंगे। आप नौजवान ये सोचते हैं कि हम अभी 10-15-20 साल में जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो खांसते हुए अपने जिस्म का दर्द बर्दाश्त करते हुए 80-90 साल जिंदा रहते हैं ना, और नौजवानों के जनाजे उठ जाया करते हैं। तो बुजुर्ग की कोई ये नहीं है कि हमारी जिंदगी सलाम रहेगी, आपकी जिंदगी सलाम रहेगी। ये जो वक्त आ रहे फजर की नमाज भी आप सब हजरात पढ़ें, और मिलाद शरीफ का भले ही थोड़ी थोड़ी देर में अपने माँ बहनों से फिर के साथ आप अपने घर में रखो। आप लोग मिलाद करो, हम लोग तो ऐसा बातें अपने मुंह से भी कुछ कह लिया करो, सुनने का कुछ नहीं होता, अपने मुंह से भी खा करो। समझ रहे हो? हालांकि हमारी जुबान उस लायक तो नहीं है कि रसूलुल्लाह का भी नाम भी ले सकें, मगर
अगर कोई सा भी ये टूटा फूटा है, रसूल अल्लाह को पसंद आ गया, आखिरत कामयाब है, दुनिया में हम हकीर हैं, गुनहगार हैं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा से भी पता नहीं कौन सी नेकी पसंद आ जाए उन्हें, पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए उन्हें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता नहीं कौन सी एक छोटी सी बात के बात खत्म करता हूँ। एक मोची था जो जूते वगैरह सिला करता था, उसको जो है अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत अता फरमा दी। लोगों ने पूछा तो ऐसा अमल करता क्या है कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने तुझे वली बना दिया? वो कहता है नमाज भी पढ़ नहीं पाता, 5 वक्त की काम ही ऐसा है, काम नहीं करूंगा खाएगा मेरे बच्चे खाएंगे क्या? कहते हैं सिर्फ मेरा अमल ऐसा कि बता दे तेरा अमल जिसकी बिना पर अल्लाह ने तुझे विलायत अता फरमा दी है। तो उसने कहा सिर्फ मेरा अमल ये है कि जब भी मेरे पास कोई जूते चप्पल सिलवाने के लिए लाता है तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि ए बंदे, जिसका तू बंदा है उसका ये भी बंदा है, जिसका तू उम्मती है उसका ये भी उम्मती है। चप्पल सिलाने आया है, उजरत पूरी देगा, खयानत न कर, अच्छे से चप्पल सिलना। ये दिल की बात थी, जुबानी बात नहीं थी ना। उनकी सिरों पर अल्लाह की नजर ज्यादा थी। कहते हैं कि इतना सिर्फ मेरा अमल था कि ये भी जिस उम्मती का तू कलमा पढ़ता है ये भी उसी उम्मती का कलमा पढ़ता है, उसी नबी का कलमा पढ़ता है। मुझे बताना जरा, अगर अपने नबी की उम्मती का तो आप इतना ख्याल करोगे तो रब अपना वली नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? एक दूसरे की अच्छा बात मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी और बात एक बताते चलो, बात करने लगते हैं खत्म ही नहीं होती। एक बात आखिर में कह रहा हूँ, आपने जिसे एक बार सलाम कह दिया है, मेरी बात तवज्जो से रखना, तवज्जो से सुनना, आपका वो भाई हो पड़ोसी हो कोई भी, आपने जिसे एक बार सलाम कह दिया है, फिर उसके बारे में कभी गलत मत सोचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर पे पहुंचते हैं, आपने दरवाजे को खटखटाया, 3 मरतबा सलाम किया, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, दरवाजे को खटखटाया, सहाबी रसूल दरवाजे के पास खड़े रहे, मगर आका कह रहे कि सलाम वालेकुम, मगर वो जवाब नहीं दे। आपने फिर फरमाया अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने जवाब नहीं दिया, फिर फरमाया अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने जवाब नहीं दिया। जैसे मेरे आका ने वापस होने लगे तो सहाबी फौरन दरवाजा खोलने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मेरे घर पर तशरीफ लाए, मेरी किस्मत जग गई है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम मैं सलाम कर रहा था तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तो मैं तो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा था कि आपके मुबारक जुबान से जिससे नूर टपकता है, आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि नादर झेलने लगे, आप बोलते हैं तो फूल झड़ने